तो गाइज देखिए एबे आम जस्ट नवरंगपुर भुवनेश्वर अभिमुखे तो बाइक रे बाहरिलु कारण आमे जेहेतु 6 जन थिलु 2 जन काली हमर बलबे बस रे पड़े जाइछन्ती जोटा कि आग वीडियो रे आपण माने देखिथिले। तो एबे आमे 5:55 रे आमे 4 जन 2टा बाइक रे 4 जन कहूछु 5 जन अछु जोटा कि आ जने एम्प्लॉय भी अछन्ती हम सहित। तो तांकर से सिंगल अछन्ती आमे जेहेतु लगेज सो आमे 2टा बाइक रे आमे 2 जन अछु गुटे बाइक रे आ गुटे बाइक रे भाई जनक सिंगल अछन्ती। तो से भाई जेहेतु पल्सर 150 अच्छी से भाई तो आमको ओवरटेक करके आगे चलती जोटा कि से ब्लॉक रे मजीपुषण आम सहित भेट करने देखा है जेबे आगर बाहरी पड़े जाइछन्ती। तो नॉनस्टॉप चलते आम जेहेतु रही रही चलीचु कारण पछरे जे जन आसुँच लगेज बंधा ही रही जेहेतु गाड़ी पुराना गाड़ी कंडीशन से गाड़ी एत भल ना पैशन प्रो मु जो गाड़ी बस होंडा यूनिकॉर्न। तो से आम गाड़ी भी 2 नंबर चलती 3 नंबर चलती पैशन प्रो फास्ट अच्छी आम पल्सर 150। तो बाकी जाक एमती सका जेहेतु 6टा बाजिया जाऊँगी सब दृश्य तो आप रोड रे देखा पाइबे किंतु बाटर गला बेले बहुत माने नेचुरल जो जिनसटा अच्छी जो प्रकृतिर सौंदर्य भरा अच्छी जोटा रोड साइड रे जंगलमय दुई पार्श्व जंगलमय देखा पाइबे। तो एमती पूरा खाली हाराहारी 300 ରୁ 300 किलोमीटर पूरा फांका अच्छी। तो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पर आम नवरंगपुर जो कलाहांडी पाखापाखि गोटे घाटी पड़ो। तो सेठी भी आपण वीडियो माध्यम रे आपण देखिया पाइबे किंतु एबे जेहेतु आमे 50 किलोमीटर क्रॉस कलोनी। तो मु जेहेतु पछरे बसीची हमर भाई चलाउचंती किंतु मु 50 किलोमीटर हाराहारी 100 किलोमीटर 60 किलोमीटर हलानी मते भारी बसिकी बोरिंग लागिलानी जो मु चाहूँगी किसी कोटी गोटे रेस्ट नवा आधा घंटा 15 मिनिट तापर पुणी जावा जेहेतु मु हैंड बैगटा मो कांधरे अच्छी सेटा को पुणी आगरे कोटी रहिबु पूरे प्रोग्राम करिछु किंतु एबे चली जोड़ी रहिबो गाड़ी सेठी आमे पुणी एकाठी हेबु 3 जन बा एबे आग पछे जेहेतु चलीछु। तो एमती चली तो पाखरे एमती देखिया पाइबे बहुत सारा जिनिस जोटा कि हमर सकाळर पोजिशन। तो 6टा हेले एमती कहते गले एठी लोक किए हल करिया जाउछि किए एमती गाय चरिया जाउछि आ कोठी एबे जेहेतु आम कलाहांडी घाटी क्रॉस करिनु। तो एबे घाटी पाखापाखि रे ही गले आपण को संपूर्ण दृश्यटा देखिया पाइबे कारण सेठी गोटे नवरंगपुर मझिरे कलाहांडी से मझिरे गोटे जे घाटीटा अच्छी से घाटीटा तो वीडियो माध्यम रे आपण देखिबे कि से घाटीर एठिकार लोकंकर मानिया कथा जे कि से घाटी पाखरे संध्या हेले लोक जाते ना किसी भी लोक जो माने भी एठी नुआ अछंती बासिंदा हेठी जाई रहिचंती जगह कि रहिचंती से माने होय तो जानि नांती कि हेठिकार जो माने परमानेंट आगु रही आछंती तो पूर्वपुरुष जो माने रही 25-30 वर्ष है सेमानंकर कहवा कथा अनुजाई आमे भी बाहरिया कथा जेहेतु संजले हमर काम सारिकी संजले दीपर काम सरी जाता संजले बाहरिया कथा। तो से आमे ताको कथा को कथा अनुजाई आमे सकाळ बाहर कहे कहवा कथा कि जदि घाटी रे आपण जाउचंती संध्या बेले ताले सेठी आपण को एकला पाई कि सेठिकार जो लोकल लोक माने अछंती आपणकर मराधरा करिवे बा जिंस पत्र सब नहीं जिवे कारण से घाटी जेहेतु गाड़ी आप जोर चलई पारे ना घाटी हूँ कहते गले मैंने बहुत यू टर्न टाइप रे अच्छी जोटा कि गाड़ी तो आप जोर चलो ना एत टर्निंग अच्छी। तो से आम सका बाहरी सेटा तो सेठिकार जो मैंने मोर जो मैंने वीडियो देखुं से मैंने भी सेठिकार किए बासिंदा या बेटर कहीपर आम एमती के लोक पचारा जोटा कि आम एति शुणी से आम सका प्रोग्राम कलु बाहर ठीक अच्छे। तो एमती दृश्य देखिए पाइबे आगु आगु देखिए पाइबे एबे जेहेतु आउ 50 किलोमीटर पर घाटी पड़ो घाटी रे आपण दृश्य से घाटीटा जो कौचे यू टर्न हाराहारी गाड़ी
20 ରୁ 25 ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, କାରଣ ଏତେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଘାଟି ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଘାଟିରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଦୁଇଟା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯେହେତୁ ସେଟା କ୍ରସ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ସେଠି କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବ୍ଲକଟି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବିନ୍ଦାସ ଥିବେ। ତ ବ୍ଲଗଟା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ କାମ ସାଇଟ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବସ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ, ଯିବା ବେଳେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବସ୍ରେ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ କାମ କରିବାର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି। ତ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ରଜ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ସାମାନ ଯେଉଁ ଅଛି ଭାଇଙ୍କର କିଛି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଗଲୁ। ବାଇକ୍ରେ 2 ଜଣ 4 ଜଣ ଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବୋରିଂ ହେବ ନାହିଁ। ସିଙ୍ଗଲ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଯାଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ନିଜ ଥ୍ରୋରୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ କରି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗଲେ ଆମର ଗାଡ଼ି ପଇସାଟା ବି ବଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟଟା ଯାହା ହେବ ନବରଙ୍ଗପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାରାହାରି 400ରୁ 500 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ହେବ। ତ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ବାଇକ୍ରେ ବସିକି ଯିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ନିଜେ ବସିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି କହନ୍ତିନି, ମୁଁ ବି କହୁଥିଲି ଭାରି ଜୋରରେ, କିଛି ନାହିଁ 200 କିଲୋମିଟର 300 କିଲୋମିଟର ଆରାମସେ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ଟାଣିକି। କିନ୍ତୁ ହାରାହାରି ଏଠି 400ରୁ 500 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବାଇକ୍ରେ ବସି ବସି ଗାଣ୍ଡି ପିଚା ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ମସୁରୀ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଯୋଡ଼ା ମସୁରୀ, ତାକୁ ବି ପକେଇକି ବସିଲି, ତଥାପି ବରଦାସ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ମଝିରେ 2 ଜାଗା ରହିଛୁ। ବାକି ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏବେ ତ ଦେଖିବା ଘାଟିର ପୋଜିସନ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଘାଟି ପୋଜିସନ ଆସିବାର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ, କାରଣ ଏବେ ହାରାହାରି 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲୁଣି। ତ ହାରାହାରି 100 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ହିଁ ଘାଟିଟା ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆଗକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଘାଟି। ତା ସହିତ ଯୋଉଟା ବି କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ 6ଟା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି, ଗାଈ ଚରାଳି ମାନେ ଗାଈ ତାଙ୍କର ପିଟେଇ ଦେଇ ରୋଡ୍ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ହାରାହାରି ଗୋଟେ 150 କିଲୋମିଟର ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ 2 ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ପାହାଡ଼ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯୋଉଟାକି ସେଟା ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାପଚର କରିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ମୁଁ ମିସ୍ କରିନି। ତ ଯେହେତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ, ତ 2ରୁ 3 ଜାଗା ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୋନପୁରରେ ରହିଥିଲୁ, ତ ସେଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସୋନପୁରରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ 3ଟାରେ, 2ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଗାଧେଇକି ଖାଇ ପିଇକି ପୁଣି 3ଟାରେ ବରାବର ଘଣ୍ଟେ ରେଷ୍ଟ କରିକି ସେଇଥିରେ ବାହାରିଥିଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ନୟାଗଡ଼ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ସେରକମ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। ସେଠି ଯେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଗରମ, ଦିତାଲା ଉପରେ ରୁମ୍, ଏତେ ଗରମ ସେଠି ଫ୍ୟାନ୍ କିଛି କାମ କରୁନଥାଏ। ରାତି ଯାକ ଶୋଇ ହେଲାନି। ପାଣି ବି ସକାଳେ ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ପାଣି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଯେତେ ଗିଜରରୁ ପାଣି ଆସୁଛି। ମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। କେମିତି କ'ଣ ସେଠିକାର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? ସେତେ ପ୍ରାୟ ଏସି ନା, ଆମେ ସେଠିକାର ପିଲା ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ଘର ଅଛନ୍ତି, ତଳେ ହେଲେ ବି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଭଡ଼ା ଘର ମାଲିକ ରହୁଥିଲେ, ସେ ତ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ବି କୁଲର ଏସି ବି ପ୍ରାୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯାହା ନୟାଗଡ଼ ନବରଙ୍ଗପୁର ତ ଚଳିବ, ଯାହା ଜଳବାୟୁ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ରହିକି ଆସିଲୁ, ସେଠି ଏତେ ଗରମ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଏତେ ଗରମ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମେ ରାତି ଯାକ ଶୋଇନାହୁଁ। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାନ୍, ତାକୁ ଲଗେଇଲୁ, ତାও ସେଇଆ ଅବସ୍ଥା, ଗରମରେ ବଞ୍ଚି ପାରିଲୁନି। ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଛି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପଚର କରିକି ଆସିଛି। ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ବି ନଥିଲା, ସେଟାକି ମୁଁ କୋଉ ଜାଗା ବି ମିସ୍ କରିନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।
जोटा कि नवरत्नपुर ठारू भुवनेश्वर पर्यंत खाली रहिबा जगहटा ही आमे कैप्चर करिछु हेले कि हम खाया पिया सेटा को एते कैप्चर करिन जेहेतु मोबाइल मझरे हम रेस्ट देइथिलु बा चार्जिंग करिया पई देइथिलु ना तो हुए तो संपूर्ण वीडियो आमे कैप्चर करि परि न थांती सेति पई मु से दुईटी जगह मिस करि जैतिल बाकी संपूर्ण वीडियो आपण देखिया पाइबे आ कोन हमर सब बाटरे कोन हमर सहित घटिला से भी देखिया पाइबे या मध्यरे तो गाइज ये देखिए पाइबे कारण एठू हमर नवरंगपुर कलाहांडी रास्ता कलाहांडी के आमे क्रॉस करिवु सेति पे एठी घाटी हमर एठी देखि परसे घाटी आरंभ होला जोटा कि एठी टिके किछि बाट परे घाटी आरंभ डायरेक्शन जोटा कि हमको एठी इन्फॉर्मेशन आकार रे बोर्ड लागि जाईछि तो आपण माने जानि हमें पाइले बा आपण माने भी एठी देखिया को पाइले जति कि घाटी आरंभ तो एठी किछि हाफ किलोमीटर जीवा परे जोटा कि हाफ किलोमीटर भी नुह 100 मीटर परे हमर एठी आपण घाटी भी देखिया को पाइबे तो एमिति मु भी रियलाइज कली जोटा कि कोन सब बाइक रे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर हाराहारी 250 किलोमीटर जाई हो कि आज मु निजे रियलाइज कली जोटा कि 400 रु 450 किलोमीटर ऊपर हेबो मानि नियो 500 किलोमीटर कम हेबो नाही तो हमें 2 दिन रेस्ट देके चली गलो जोटा कि समस्त कहती जो माने भी बाइक चालक बा जो माने चलाचली करन रेगुलर से माने ही कहती कोन हमें बाइक जदी कोनोसी गुटे लॉन्ग सफर करूचंदी हमको से गुटे मोबिल गुटे फुल बोतल पकेया पड़िबो गाड़ी इंजन सीज हो जिवो जोटा कि बिना मोबिल रे न पके कि हमें हाराहारी 450 रु 500 किलोमीटर अतिबाहित कलु जोटा कि मु निजे बाइक ऊपर बसे कि जोटा कि परखिछि बा आपण मानको से वीडियो माध्यम रे देखौछि आउ ता दिन जेते एति कोन 2 दिन जो रेस्ट दिया है गुटे दिन तो हमर हाराहारी घंटे की 1.5 घंटा रेस्ट से पुनी खरार सेटु गाइक रनिंग हे आसला तापर भी हम सेटु योटु पार्किंग कलु भड़ा घर पाखर की से भी खरार रहला किंतु ए जो नबर आसी नयागढ़ जो गुटे दिन नाइट रहला सेठी जा टिके गाड़ी की फुल रेस्ट मिलिथिबो नले जो मोबिल ना किछि पकेबा एमति आ ता सहित तो हमर दुटा पंक्चर भी सिटी आगर हैला से भी आपण आगा वीडियो आग माने आगु को देखिया पाइबे वीडियो मझे ठीक अछि एबे हमें घाटीटा जेतु आछि घाटीटा आपण को निजे देखंतु किपरि घाटी अछि जोटा कि गाड़ी एटी आपण केते स्पीड रे हारी नै परिबे घाटी कहते बोले दुईटा टर्निंग पड़िबो से दुईटा टर्निंग आसबे जाउची किछि क्षण मध्य रे जोटा कि आपण माने देखिया पाइबे तो एमिति जगह घाटीटा अछि सेति पई ना दिया है 70 घाटी कि से घाटी जाई पड़िले हाराहारी 60 फुट कि 70 फुट एमती 100 फुट पर्यंत पूरा डीप जोटा कि रोड बना है पहाड़ को काटिकी साइड रे पूरा खालो जोटा कि साइड रे भी कैप्चर करी देखंतु कि एमती टर्निंग आछंदी हमर पछरे चलचन भाई हमर पैशन प्रो धरी हम जेहेतु मझिरे हमर आगर जो हमर पल्सर 150 भाई सी हमर एठी देखा देना सी पूरा हवा घाटी परे परे से जाई कोडी रही जंदी सेठी जाई आगर भेट होबे ये तो गुटे टर्निंग गला या पर आ गुटे टर्निंग भी सेम अछि जोटा कि सेटा आउरी पूरा को पछला है जी तो तो ना हमें एत बस रे जाइथिलु एते मु आ ध्यान देई नथिलु हमें फेरिला बेले तले गाड़ी रे तले आसिया पचारले केमिति कोन भारी कोन कर सेठी हमहु जा कहितले जे घाटी पड़िबो तो हम पचारिथिले घाटी पड़िबो कि हमें आ बस रे आबे जानि भी पारिलुनी बस केतले छोई नथिले भी एते बस भीड़ थिला हम तले बाहर को ध्यान देइनो बा जेतु राती टाइम देखि पाइलुनी
कि गोटे बाइक रे जो जिनसटा आम जो बाइक रे सफर कर साइकिल टू व्हीलर जोटा कहती ये सब जिन आमको संपूर्ण रूपे आम देखा पाती आम नजर को आसी थाए ये भी सब बड़ कथा जोटा कि मुझे इंटरेस्टेड होती बाइक रे आसापी एत दूर बाट जोटा कि बाइक रे मोर फास्ट टाइम सफर एत लंग सफर मुझे करनी हाराहारी साइकेल कहते गले 50 किलोमीटर पड़े कि बाइक रे 50 किलोमीटर ऊपर के जाई नथिली इटा मोर होची फास्ट सफर तो से मत बहुत बाधे सत कह गले कारण एते घंटा बसवा बाइक रे मो पक्षे संभवपर हो नथिला करवा कौन जेहेतु बाहरी आसी किसी उपाय नहीं किंतु जो भाई मैंने चलाऊे से भी बोरिंग लगुला किंतु हेले कौन हम चलेगा लोक ठार बसवा लोकटा ही विरक्त बेसी पाए तो एमती किसी थिला जोटा कि एबे आमर आउ गोटे जो टर्निंग आम घाटीर एंड आउ गोटे जो टर्निंग आस देखा पाए ये टर्न टी लास्ट यार हाराहारी ये टर्न जो तलू खसी पड़ी तो 100 फुट रु एभव हम जोटा कि पहाड़ उपर बना जाइए पूरा जो भाई मैंने सब कम को जाऊँ सका आम जेहेतु एवं समय 3-11टा पाखापाखि हेलानी जो भाई ऊपर कम को आसवाक ऊपर जेहेतु लोक किसी रोच मझे तो किसी जंगल फांका तो ये घाटी ऊपर को साइकेल नहीं आसवाक गले ये घाटी एत डाउन अच्छी एत ऊपर अच्छी पहाड़ उपर साइकेल गड़े गड़े ऊपर को लेकिन जावाक पड़ो धक्का मार ऊपर कौन पहाड़ को उठा निजे खाली उठा मुस्किल लोक ये साइकेल नहीं केमी जाऊँ देखिपे तो आम भी तो जस्ट घाटी क्रॉस कलु तो या पर घाटी पर आउ छोट छोट 2टा टर्निंग आसो जो थे आपण मैंने हेटी किसी मांकड़ मान को सेठी रोड रुंड हबार देखा पाइबे तो एमती सब सामान गाड़ी भी जाऊँगी प्राय ऊपर को से सामान रे जिनस गुड़ाक भी बहुत रेट बाकी खाउटी जिन सस्ता हेले कौन हम कि ट्रांजैक्शन को जो ट्रांसफर जो चार्जेसटा लगुचे अधिका से पहाड़ उपर से जिनसा जो कि अलग जिन सब जिन हाई रेट से रही था नवरंगपुर तो एमती किसी थिला ए तो आगू देखिए तो जेहेतु आमर घाटी जा सारी आउ किसी घंटा अतिबाहित कलापर आमर कलाहांडी बस सोनपुर को जीवा सोनपुर को जीवा आगु आमर ये बलांगीर पड़ो मझे बलांगीर पर सोनपुर
ନା ନା ବ୍ଲକର କରୁଛି ତମର ଟିକେ କରିଥାନ୍ତେ ପଳେଇଲା ଆଗରେ ଆଉ ଚା ଫା ପିଇ ଦେଇ ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ବାହାର ଜାয়গা ବେଗଟା ବାନ୍ଧିବି ନା ବେଗଟା ତମ ବାନ୍ଧିବି ନା ଏପଟରେ ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା କୁଞ୍ଚି କାଞ୍ଚି ଗଲାଣି 100% ଯାଇଛି 100ରୁ 10 ଯାଇଛି ମୁଁ କହିଲି 100ରୁ 10% ବି ଯାଇଛି ନା ମୁଁ କାଳେ ଏଥିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି ମୋ ବ୍ୟାଗଟା କାହିଁକି ଆଣିଥିଲି ଏଇଠିକି ଆଣିଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଗାଇଜ କିଛି ବାଟ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ହାଇଲିଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଡାଳୁ ଚାଷ ବୋଲି କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଏପଟେ ଯେହେତୁ ଏଟାକି ହାଇଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମ ଏପଟେ ତ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଟୋଟାଲ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେପଟେ ଚାଲିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫେରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ
तो भाई मैंने सेठी हमर रही जेहेतु बलांगीर कारण से भवानीपाटना रे मु उपमा घुगुनी खाई दी जोटा सकाळ हमर ब्रेकफास्ट रे जोटा टाइम मिल नथिला जो रही से जेहेतु रनिंग कर खाली चा खोजी चा हेटू कोड मिल नथिला जोटा कि लास्ट आसिक एठी जो आपण माने कीर्तन देखिले से बलांगीर से कीर्तन स्पॉट पाखरे ही गोटे मंदिर अच्छी से मंदिर पाखरे ही से माने सेठी जोटा कि टिफिन कले तो से टिफिन समय भितर मु जाकी सेठी कीर्तन से वीडियो क्लिपटा मु कैप्चर करी जोटा कि आपण माने ए वीडियो माध्यम रे देखिया पाइले। ठीक अच्छे एबे आमे जेहेतु आमे सेठू बलांगीर बाहरी पड़िलु टिफिन करबा परे तो एबे जेहेतु हमरो से पैशन प्रो गाड़ी टी पंक्चर हो जाइए टोटाल हावा भी नहीं गोटे आगर गोटे कौट गोटे गैरेज जोटा कि आम गैरेज नजर देख तो भाई गैरेज पाखरे आम जा पहुँचलु भाई टायर खोलने को लगिले जेहेतु चेक करने पड़ो लीक अच्छी कि कौन अच्छी देखी पारे सब गाड़ी लगेज गुड़ा बंधा अच्छी तो बाइक साथ देला नहीं हुए तो आम आहरी जल्दी पहुंच जावा कथा जो थे कि आमको जीवारे विलंब होउची तो आमर टेस्टिंग चली जेहेतु से भाई आमर जानी पारे तो ट्यूबटा आमर बेकार हो जाइए से आमर ये गोटे एक्सट्रा पड़ा नुआ ट्यूब जोटा कि पेच आकार दौरान टायर भी कंडीशन भल ना जेहेतु 2टा रु 3टा बजे जाऊँगी घंटाए खाई अध घंटे गड़बड़ होतलु तो 3टा बजे जाऊँगी तो एबे आम बाहरी 3टा बजे जाऊँ मैंने बाहरिलु सोनपुर पुणी नयागढ़ रही प्रोग्राम अच्छी प्रोग्राम सेमती ना जब डायरेक्ट है भुवनेश्वर पलू राति है मैंने कौटी रही प्रोग्राम हेबो तो ये एमती गाधे होटेल रू खाई आसिलु तो ये बाहरी पड़िलु जीवापाई कारण भारी जोर खरा थिला से अध घंटे गाधे खाई बाहर जीवापाई किंतु बराबर 3टा 2:55
Hey. Rupees 1,030 received on phone pay. 510 ମୋର ପକେଇଲେ 520 ଟିକେ ସେପଟ ପକେଇଲେ ଯାହା ଟିକେ ଧରିଲ କେତେ 520 रोड मारे तो आगे 1030 मारे कि 510 510 530 ना 520 ଥିବ ନା ନାଇଁ କି ବାହାର ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି पेट्रोल बहुत ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ୍ ଲେଖା ସେଇଟା ପାଖରେ ଗୋଟେ କହିବ ନା ଆଉ ଭଡ଼ା ପକେଇବ ବୋଲି ଏଇଟା ଆସିନଥିଲେ ମହାନଦୀ ପିଲା ମହାନଦୀ କେବେ ଶୁଖେନି तो गाइज नवरंगपुर रे पहुँचिकी रातिर हेठी रेस्ट नेला पर सकाळु बाहरी पड़िथिलु पुणी भुवनेश्वर अभिमुखे देखिपारुथिबे आमर जेमिति सब लगेज बंधाबंधी हेई खोली पकईथिलु पुणी सकाळु खोली पुणी सेमिति सेटअप करदेलु तो एबे आमे बाहरी पड़िलु भुवनेश्वर अभिमुखे किंतु रूम टी बहुत गली भितर थिला जेहेतु आमे काली संजळे सेठी हमको एटी हाराहारी 15 मिनिट या भितर बोलीछु लोकेशन टा से ठीक से पठेई पार नथिले जा भी हो एबे आमे बाहरलो भुवनेश्वर अभिमुखे ओडी लगन रे चाडी पीदी जावे नया ओडिशा
ବି ଦେଇଗଲା ଜିନିଷର କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଠାରୁ ନୟାଗଡ଼ କ୍ଲାଇମେଟଟା ପୁରା ଅଲଗା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ବାହାରୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ପାହାଡ଼। ତ ପାହାଡ଼ର ସେଠି ଯଦି ଦେଖୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଇଡ଼ରେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଗଛ ବଣ ଗଛ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଠି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ଟୋଟାଲ ପାହାଡ଼, ଖାଲି ପଥର ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପଥର ଟାଇପ୍ରେ, ମୁଗୁନି ପଥର। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି କଲରଟା ସେମିତି ସବୁ ପଥର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ବୋଧେ ଏଠିକା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପୁରା ଅଲଗା। ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ 40+, ରାତିରେ ତ ସେଇଆ, ଦିନରେ ବି ସେଇଆ। ଦିନରେ ଯାହା ଟେମ୍ପରେଚର 45-42ରେ ଯାହା ରହିବା କଥା, ସେ ରାତିରେ ବି ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚର ରହୁଛି, ଯାହା ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିକି ଯାହା ଅନୁଭବ କଲୁ। ତ ଏବେ ତ ବାହାରୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ, ଆଉ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ନବରଙ୍ଗପୁର ଠାରୁ ବି ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ରହୁଛି, 30-35 ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବାପରେ ବାପ, ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ତ ଏବେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲାଇମେଟଟା ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି, ବା ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କ'ଣ କରିବା। ସେଠି ଆମେ ପ୍ରାୟ ରହି ଆସିଛୁ ଯେହେତୁ, ଆଗରୁ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ସେଠି ହେଇ 30-35 ଭିତରେ, 40ରେ ଟପିବା ଏଇଠି ଯାହା କହନ୍ତି ନୟାଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏଇସବୁ ଏରିଆ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଥା କହିହେବନି। ଅଲଗା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲେ 30-35 ଭିତରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେତେ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ୟାଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର ଆପଣଙ୍କୁ 45 ଉପରେ ହେଉଥିବ, ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଯେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ବାହାରୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଏଇଠି ରହିଥିଲୁ ଆମର ଭାଇନାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ, ତାକୁ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ କରି ପଠେଇ ଦେଇଥିଲୁ। କିଛି ସାମାନ ବି ପୁରା ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ବାକି ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥିଲା କିଛି ଲଗେଜ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ ବାଇକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ଆମେ ଭଲଭେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ରେ 1160 ନାହା ଟିକେଟ୍ କରିକି ପଠେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଆସିକି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସେଟଅପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରୁମ୍ରେ ସେଟଅପ୍ ହେଇସାରିଛି। ତ ଆମେ ବି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ରୁମ୍ ଏଇଟା ଡବଲ୍ ରୁମ୍ ହିସାବରେ ଏଇଟା କାମ ଏତେ କରୁନି। ଯଦି ବା ଯେତିକି ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ରାତି ଫୁଲ୍ ନାଇଟ୍ ରହିଲେ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ପୁରା କାଲୁଆ କରିଦେବା କଥା, ସେଇଟା ଆମେ ୟାଠୁ ଆଶା ବେଶୀ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଟା ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର କି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାର କ୍ୟାପାସିଟି ଏତେ ରେଞ୍ଜ ପାଉନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ରହିଲା ଏବେ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଲଜ୍ ବାହାରେ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ତ ବାକି ଇଏ ଥିଲା ସେଟଅପ୍। ବାକି ତା ସହିତ ଏଠି କପଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଲମିରା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଟା ମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍, ସେଟା ପିକନିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସିଆଲି ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ପୁରା ସାମାନ ଲଗେଜ୍, ତା ସହିତ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ସେଟଅପ୍, ଟୁଲ୍ସ, ପୁରା ପ୍ଲମ୍ବିଂ କାମ, ଏଟା ବି କହିଦେଉଛି। ପୁଣି ଆପଣ ଯଦି କିଏ ଡାଉଟ୍ରେ ଥିବେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ସେଠି ତା ଦେହରେ ବି ମେସିନ୍ ବେକର୍, ଡ୍ରିଲ୍, କଟର, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ୱାୟାର, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ସାମାନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏ ରୁମ୍ ରହିବା ପାଇଁ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍, ସାମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ରୋଷେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ଏବେ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ, ଲଜ୍ ବାହାରକୁ ଯିବି, ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ଦିନ ପ୍ରାୟ 4 ଦିନ ଚାଲିଛି ଏଟା ଆଜି, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ସିଫ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯଦି ଘର ସେମିତି ବଢ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ଏଟା ରେନି ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟର ଲାଗୁଛି, ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେଇକି ଯେଉଁଟା ଆମର କୂଅ ଯାହାର ଅଛି ଆଉ ବୋରୱେଲ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ସର୍ଭେ। 30 ଘରର ଯେହେତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଳିସାରିଛି, ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯଦି ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ରୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସିଏ। ଯେହେତୁ କାମ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା 2 ଦିନ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଢାଳୁଛି ବର୍ଷା,
ତ ସକାଳୁ ଯାହା ହେଉଛି ଉପରବେଳି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବି ଆଜି ଯେହେତୁ ଯାଇନାହିଁ ମୋର ଗାଧେଇକି ଖାଇ ପିଇକି ଯାଇଥିଲୁ ସକାଳ ବେଳି 6টাରେ ଯାଇଥିଲୁ 1টাରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ 3টাରେ ଯିବା କଥା ଆଉ ଯାଇପାରିନୁ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଢାଳୁଛି ଏବେ ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ଛାଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କାମ ଯେଉଁମାନେ କରିବା କଥା ସେମାନେ ବି ଏବେ ମିଳିନି 2 ଜଣ ଆଉ 2 ଜଣ ଆମର କାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଥିଲୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଜଣେ ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା କଥା ଏବେ ହେଲେ କାମ ଆଜି ଚାଲ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ଆଜି ରୁମ୍ରେ ଅଛି ବାକି ପୁଣି କାଲି କ'ଣ ହେବ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏବେ କିଛି ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଦେଖେଇବା ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଦେଖେଇବି ଆମେ ଯେଉଁ ଲଜ୍ରେ ଅଛୁ ତାହାର ବାହାରେ ଆଖପାଖ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ डिग्री सेल्सियस अच्छी टेम्परेचर जेहेतु रूम नंबर देखिए सेकेंड फ्लोर 207 होटेल तरफ डायरेक्शन रही छेप पकातु ना एमती किसी थिला बाकी बाहर दृश्य देखा रूम प्राय सेकेंड फ्लोर रे 7 ରୁ 8 प्राय अच्छी बाकी तादर हाउसकीपिंग गोटे रूम बाहरी जीव जमी 6टी रूम सेकेंड फ्लोर तो आम जेहेतु बालकनी आसी तो बालकनी दृश्यटा जो देखेबी ये पूरा पाखर एपटे लज पूरा कांडी पूरा लगिक रही पाखु पाखु लगिक रही यहाँ हूँ आमर अच्छी होटेल राजकमल अच्छी लजर नाटा आदि बाकी देखा ए पाखे गोटे अच्छी कौन स्वागत स्वागत प्रीमियम अच्छे देखा जाऊँ कि नहीं जापार स्वागत प्रीमियम जेहेतु एवं रिसेंटली वर्षा छाड़ी तो टिके रास्ता आड़े टे कादुआ कादुआ देखा जाऊँगी मैंने पानी पानी रही 1300 दृश्य देखेबी ए पाखे 1300 भी देखिपे पानी जमा हो रही जस्ट एवं छाड़ी अध घंटा हे जेहेतु सन्ध्या हो गलानी आउ कम हेब ना आमर गोटे कम सरी जाइए पुणी नुआ कम हेले टार्गेट रुए गोटे सारिक आसा पड़े से आ गले एमती किसी छुट्टी पर छुट्टी हो चलती कौन हम के जानी किसी बुझा पड़ूनी एवं पछरे देखिले पाखर रही जहाँ खर्च हुए आप सब जानती घर पाखर रहा मैंने घर को जावाक इच्छा हुए एत पाखर अच्छु तो रजटा अच्छी जेहेतु आज है 7 कि 6 है प्राय डेटा प्राय केते डेटा 5 तो 5 अच्छी तो मिनिमम आउ 7 दिन 7 कि 8 दिन काम हम तापर आम रज छुट्टी लोक काम भी करेबे नहीं से आम जेहेतु आसी आम सब प्राय एठी आज को 3 दिन हे जापार छुट्टी पर छुट्टी फास्ट आसिले छुट्टी 2 दिन आज कम करूँ पुणी भी छुट्टी भुवनेश्वर बजार रे होटेल खिया चली कौन पैसा बचो आप अनुमान करें कौन आम आ गाँ को जीवु रजर आ कौन रज मौज करूँ ये अच्छे आमर कौन अंजलि अंजलि बोली गोटे कौन अच्छी ये आमर लज तो ये पाखे पूरा एमती लगी पूरा भितर भितर जिते आप भर जी ये बोधे प्राय 200 मीटर हे मेन रोडटा ये जो गलीटा जाइए तो एमती किसी थिला बाकी पूरा ब्लॉक देखा पाइबे आमर पूरा नवरंगपुर ठू एठिक आसबार जर्नीटा केमिति रहिला ठीक अच्छे तो जो मैंने भी वीडियो देखुं भल लगे निश्चय फीडबैक देवा को भूलिए नहीं बाकी रहा आपणकर कमेंटर अपेक्षा